No, 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 ধনী গরিব পাতর অন্তর ন দেখাই কিছু মুহি স্বচ্ছ মনে দিয়ে ডাকি দিয়ে মতে দর্শন দিওই তো উঠে যাও বৎস ইয়ে দেখ তোর পাকে স্বয়ং দেব দেব মহাদেব প্রকট হয়েছে আসিগল প্রভু ইয়েস প্রণাম ঘেনা কর চরণ যুগলে তথাস্তু বৎস সদা সুলক্ষণী ভব সৌভাগ্যবতী ভব গর্ভবতী ভব বাবা পূর্ণছেদ বাবু ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ What? ଶିବ ତ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି হ্যাঁ ଇଏ ପୁଣି କିଏ ଦିଶୁଛନ୍ତି ହଉ ଏନ୍ତା କଥା ନାଇଁ ସେରେ ବାବୁ ବାଘ ଛାଳ ପିନ୍ଧଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେନ୍ ବାଘ ଛାଲ ଯେନେ ବି ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଧରି ନଉଛନ୍ ବୋ ହଏ ହଏ ବାବା କା ଭୋକୁଆ ମୁଇଁ କେ ଭୋକ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧବି আর ଜେଲ ନେ ଯିବି ସେଥିଲାଗି ଭାଲୁ ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଛେ बिंदास बोलुछे ठीक है एंती कथा के तू मेरे ऊपर संदेह करता है रे तू ସନ୍ଦେହ हैं ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି फिर संदेह लागुची काना प्रॉब्लम अच्छे मोर भीतरे तोते संदेह लगला रे बेटा बता ଆପଣ ଯଦି ଶିବ हां ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡେ इटा केड़े बेले बाबू रे जोताटा कंफर्टेबल लगी पिनसी कंक्रीट रास्ता रे झोटे झोटे ही कर मोर आए नक मुड़ी बिली देथिला देखु तो हम महापुरु सेथि लगी मु चप्पल पिनली बोट पिनली से जिनिस के नहीं करथु मते डाउट करेगा रे अर जे नाक साब रा कथा नहीं कहेसु से बेटा नाक साब काना करछि जानसु संडे हो या मंडो रोज खाओ अंडो एंती बोली कर डेली अंडा खाऊ छे बेटा सेथिर लागि ताके मुई घर बाहर करी दे छे हेले जेन त्रिशूल रो कथा ने कहलु रे बाबू तुई जेन तोड़े मते डाकी देलु ओम नमः शिवाय मैं हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया मोर मेहटिर कोना के केते बेले धरिया ना नहीं जानी पारा रे बाबू तू हे जिनिस के नहीं कर मोके डाउट करेगा रे ସନ୍ଦେହ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି ସନ୍ଦେହ 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 तेरे को बार बार समझाया बार बार हो जाता मुझे टेंशन हो जाएगा मुझे टेंशन है जानू छु तो मोर चतुर्थ नयन में खोल देगा मेलटा के भस्म कर देगा रे रो प्रभु प्रभु रो प्रभु रो 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 प्रभु मु तांको बुझौछि प्रभु मु तांको बुझौछि बुझा आपण तो विरक्त होनी प्रभु बाबू रे
डाउट नहीं करबू बर्तन को सुना बाबू डाउट नहीं करबू बर्तन को सुना बाबू डाउट যদি চলে জীবর কবে পড়বু জীব বাবা इसमें হেলে হেবু চাখা এ মোর কুলফি রানী চকোবার তোকে মিস করেছে বারবার বাবা পূর্ণ ছেদ বাবু মোর আহুরি মধ্য সন্দেহ বঢ়ি যাইছি এ শিব নুহନ୍ତି সন্দেহ 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 ଆପଣ ଯଦି ଶିବ হ্যাঁ তাহলে মোর কিছু অতীতর কথা কুহন্তু তেবে যাই বিশ্বাস করিবি আপন হেউଛନ୍ତି শিব তাহলে শুন তোর অতীতর কথা কହୁছে বাবুরে তুই যেতেবেলে জন্ম হেলু সে টাইম না তুই এড়েটা থিলু বিলকুল বিলকুল প্রভু আর তোকে তোর মা জন্ম করতিলা রে বাবু তোর মা জন্ম করতিলা বিলকুল সত প্রভু কেনতা ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା ଏହା କେଉଁ ଅତୀତର କଥା জানি সে অতীতর কথা ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି আরে নেইগা এ বেটা তো খালি সন্দেহ সন্দেহ কই দউছে রে ভাই ওই রে ভকুয়া কে কেনতা কথা মন কই সত্যে কেনতা কথা কইমি সে রে ভকুয়া কিনিগা হ্যাঁ তার বড় দাদাকে মর্ডার করিছে ইয়ে বুয়ারে সলা তুই মর্ডারের ঘরকে চুরে আসি চুবে ধরা পড়লে ছাড়বা থাকে কল করি কোনুগা আর তার ঝাড়ি के भी মারবার প্ল্যানিং করিছিলা রে ভাই আরে প্ল্যানিংটা ফেল খেয়ে যাইছিলা এই কথা মন কোন সত করবানা তুই তো ক্রিমিনাল ঘরকে চুরে আসি চুরে পো ধরা পড়লে মোর বল বুড়ি ଯିବା মই আছে কোন কথাবার্তা চালিছি বাবা କିଛି ନାହିଁ ସେ ବାବୁ ସେଟା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ପର୍ସନାଲ ମିଟିଂ ଥିଲା সন্দেহ 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 তাহলে सुन मुरुख तोर अंदर की बात कहता हूँ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି सुन बे तोर अंदर की बात कहता हूँ तुई बेटा तुई टंका लोभरे निजर बड़ भाई के हत्या करिछु सही टंका लोभरे निजर झियारी के मध्य मारवा प्लानिंग करथिलु आउ से प्लान टा फेल खे जैथिला আর সে পোয়াল গদানে প্রভু নারে প্রভু কথা প্রভু দেন তারে নারে প্রভু কহি দেবি কে ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ପ୍ରଭୁ ইজ্জত নি নাম কর প্রভু দেগা ପ୍ରଭୁ হ্যাঁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହର ହର ମହାଦେବ বে হ্যাঁ হ্যাঁ মু দেব দেব মহাদেব ত্রিপুর বিজয়ী দশানন মহারাজা কংসাসু মহারাজা শিব শঙ্কর অরে ପ୍ରଭୁ ও ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ মুক্তি চাহूं ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ 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 समझ गया बाबू रे मुक्ति चाहो तो गोटे उपाय अछि धन अर्जुन धर्म करी धर्मे प्राप्त नर हरि अरे बाबू बाबा ठीक कथा कहिसंती तुमे जेते धन संपत्ति अर्जिछ बाबू रे बाबा को किछि दान पुण्य करे तुमर मंगल हबो प्रभु ओ मु मोर संपत्ति आपणको देले मोर समस्त पाप खंडन हेबो तो प्रभु यस ऑफ कोर्स होएगा रे मेरे ऊपर डाउट करने का नहीं
তোর অধা সম্পত্তি মতে দে দে তোর সবু পাপ খণ্ডন করে দেবি আর তুই ঠেঙ্গা অছু পরে বো তোর লাগি ভাল মাইক কিনা দেবি সেট করে দেমি বো তোর লাগি বম ফর অফর प्रभु হ্যাঁ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ নিশ্চয় ପ୍ରଭୁ নিশ্চয় ତେବେ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ क्यों रे मुझ तो के लाज खोबारे लागू छके बेटा तू मते लाज दे रहा है क्या मुई देबो देबो वहां देबो मोर गोड़ तले पैसा रखबो और मुड़िया मारबो तेबे जे कर तोर पाप खंडन करेगा मुई ପ୍ରଭୁ हां ପ୍ରଭୁ हां भक्त ପ୍ରଭୁ भक्त ଭଣ୍ଡ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ କଣ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ ବା ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ତୁ କଣ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବା ଅବେ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଶିବ କୁଆଡେ ଗଲା ବା ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ଆନ୍ତାଲ ନେଇତେ ହଜୁର ଏ ବେଟାର କଥା ଲେ କରି ମୁଇଁ ତମର ଘରକେ ଚୋରି ଆସିଥିଲି ହଜୁର ଅବେ ଡାକ ତକ ହଜୁର ତାକେ ଖୋଜି ଆଣୁଛେ ହଜୁର अरे भंडो अरे भंडो हुजूर ई बेटा बड़ा चतुर्थे अंता वाले नहीं आसिने हुजूर ताके एतकी खाबाटा देवी बोलो रसगुल्ला गुलाब जाम আর টঙা এতকি দেবী বলো যে আসবা হলে নাই আসে বেটা আরে ভণ্ড পাখকু মো তোতে খাইবা পাই রসগোল্লা দেবে আও অনেক টঙ্কা মধ্যে দেবে পাখকু এ ভাই আগা মুখে দেলে না মই খেয়ালি না মুখে দেলে না পেট দেখুছু কিনে মোর পেট কি এক কোটি যাবাকু খাবো রে কি করে আমার ধন মোর লই মোর হাতি तू क्या जरूर है আর মিললে ছাড়বু ओ माय गॉड টেকনোলজি পড়িব মুই কেটা দিলাগা কেটা দিলা রসগোল্লা এ বাহ গোলাপ ओ मागो আর আর টঙ্গা भी এতকি দিছি আজ দেখনুগা দাদা আমি এন্তা মহাপুরুষ के তার বি বুয়া মহাপুরুষ র বুয়া বাড়ি লোককে আমি দেখনুগা ঠকবা লাগি আসছিনু যে কাটা তোগা বাবা এন্তা লোক খরাম নে মহাত্মা গান্ধী বাড়ি লোকেগা বুয়া ভল লোকে যাহা আছে বুয়া মুখে টিকে ভলটা রখি দিছ তো
मोर भक्ति दियो আর কেন বিলম্বরে নাই প্রয়োজন ए भंडा तो कौठी करो भगवान को नारे अपमान कर छबे भंडा कौठी करो ए भंडा भगवान को नारे अपमान कर छबे वो ठीक जानी थिले केते जन भंड भगवान विष्णुंकर अवतार बोले लोक मान को भंडा में करुले तुम्हें दुई जन भक्त भक्त बेठरे आसी अरे भंड शिवंकर अवतार बोले तुम्हें माने भंडा में करुछबे मामू कौन होइछ मामू आउ ए दी जण के मामू अरे भणजा ए दुई जन भंड मते भंडामी करने को आसीथिले रे भणजा कौन कहछ मामू तम पाखक भंडेई पाखु आसीछंती अरे भणजा ए दुई जन को छाड़ीबुनी मारी मारी पूरा शेष कर देबु रे भणजा कौन कहूल मामू तम पाखरु भंडेई पाखु आसीथिले एमाननको छाड़ीबिनी जीवन रु मारिदेवी मामू हेले सेमाने कौन कले मामू ए भणजा मो पाखरु अनेक धन संपत्ति ठकिकी दे जाउथिले रे भणजा कौन कहूल मामू तम पाखरु सेमाने धन संपत्ति नहीं जाउथिले अरे भणजा आउ एमाननको भंडामी रे शिकार होई मो अनेक धन संपत्ति दे सारी थिले रे भणजा अरे मामू तम पाखरु एमाने पैसा नहीं जाउथिले अरे भणजा ता माने तो ए माने आमर बहुत कामरे आसीबे मामू बहुत कामरे आसीबे तम पाखरु जदि ए माने ठकी के नहीं जाउथिले से माने कोन सामान्य लोक की सारा दुनिया को जदि जे ठकी के सब संपत्ति ने आसीछंती तांको पाखरु ए माने जदि पैसा नहीं जाउथिले से माने कोन सामान्य लोक की अरे आमर बहुत कामरे आसीबे मामू बहुत कामरे आसीबे अरे भणजा तो मुंडा बोधे काम दौड़ी अरे मामो टिके बुझ तो तम पाखरु जदि माने टंका नहीं जाउथिले माने हमर बहुत कामरे आसीबे बहुत कामरे टिके मुंड खेले के देखो अरे तम कामटा बहुत मते बहुत भलो लागिला बे तमे आम सहित काम करिवो बुझिलो आम कथा मानिबो ओए ओए तू क्या चाहता है हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोगे तू कहे तो काटे और तू कहे तो चाटे कौन कहलो बे हैं? कहा गठिया है मैं तो कथा बार्ता करछु बुझि मार छु बे अरे मामू कहा गठिया है मैं तो कथा बार्ता करछु बे तू जे काम करछु ना तोते सबुदिन कारागार में बंदी कर रखी से भोकर संसार छटपट हो मरबू बुझिलु तोर जदि भल दशा अच्छी तो मो सहित काम कर नहले सबु देहर छालटा उतारी देवी करबो आगे करबो भूख बोले भूखबो आरु हग बोले हगबो आर का बोले केबो हेले के काम जे कह हुजूर मामू कामटा जणे दियो अरे भंडा आ गया दिन सारा मो भणजा सहित रहिबो आइए से मो भणजा जुआड़े जीवो तुमे दुहे मध्य मो भणजा सहित जीवो आ गया मैडम आ गया दिन सारा मो भणजार सेवा करिवो आ गया मैडम आ गया आउ रात्रि हेले हाँ मैया ए कार समस्त घरे पसी चोरी करिवो आउ जहा पाइबो मते आनिकी दबो मते जहाँ पे मु तुम के आने की तो मुझे
उसमें हमारा फायदा क्या है भैया? हमको क्या अबे! मिलेगा उसमें? তুমি যাহা আনিব সেইଥିରୁ ତମକୁ 30% ଦିଆଯିବ 30 ବୁଝିଲୁ एक्सक्यूज मी, ट्रिपल एक्सक्यूज मी। 30% में क्या होएगा? ओनली 30%। 30% तो मोर भाई मौत विदेशी है मुई। और मुझे 30% सुसु कर देती। କେତେ ଦରକାର ବେ 70%। 70% हमको चाहिए। ମାମୁ ଆମ ନିୟମଟା ଜଣେଇ ଦିଅ ତ अबे ताहले तो 30% रे हेउनी। नो, नेवर, इम्पॉसिबल, केंता मेहदी बिला चलवा हो 30% रे। अनपॉसिबल। तू चढ़क चको चिन्हिनो तोते जदि 30% रे होगे ताहले तू 20% रे आम पाखरे काम करबा बाध्य बे। नारे तारे नारो तारे नारे ए ओ କଣ ଚାଲିଛି इमोशनल आ गया, इमोशनल है गणी तुमर कथा सुनी कर ଏଇ हो गया। ଖାଲି ଆମେ ମୁକ୍ତାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଜଣକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସବେ ନହେଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସବେ ଏ ମହେଶ୍ୱର ନା କଣ ହୁଏ ସତ ଲେଖାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ସବାଇ ये उठी डायलॉग है फुटावारी बेटा शिवर रेक्सन रो बाक्सा है बेलवारू चूतल फुल्ली मार केलु बेटा फसी गला रे दुर्योधन फसी गला चक्रव्यूह रे। हैगा भाई ओ तू होगा नहीं हबार तो नहीं तो केटा से गंधु चिंता नहीं बे मा हे हे हमारी पाड़ी दी थी बा नहीं सेगा मुई ए कान फुटी जीवा नहीं से रे नहीं सेगा दोदा नहीं सेगा छी रे एक फुटी जी बारे ती हो गई चूर चिंगली गोला आरु मारी दला गरम हितिला पल्पिना भारी गोला खने पानी आटे भारी गोला के करमी তুই ভিতরে মুতে চুজে কেন্দা মারতে লাগা মুতেরু বেটা মুই তো লাগি सिंगले नहीं मार खेली मुई तो के नहीं छाड़ेगा